Magandang araw. Ito po yung ating medalyon. Ito po yung harap. Ito po yung likod. Ito po yung tali. No, mahaba po yung tali. No? Na-adjust po yung tali. Hatakin nyo lang po dito. Kung hindi nyo po matak yung kabila po, ibig sabihin yan. Yan, ito. Ito po. Tapos dito rin po, kung hindi nyo po mahatak dito, yung isa po. No, yan po. Yan, okay. Ito po yung isa. Medyo masikip kasi bagong gawa po. No? Ito po yan. Okay. Ayan po yan. Ayan po. Tapos yun lang po. Hatakin nyo lang po para may mahilat. O para magpantay po, no, yun po yan. Hatakin nyo lang po ha, para pumantay. Para pumantay lang po, hatakin nyo lang po rito. Para pumantay lang po yung tali. Ayan po, no, ganun po yung para umiksi po ha. Ayan po, para umiksi, ganun po ang gagawin nyo. Ayan po, ganun po yung gagawin. Ayan po, pantayin nyo lang po, no, pantayin nyo lang. Ayan, medyo masikip kasi po, gagawa lang po natin, no. Ayan, pantayin nyo lang po, ayan, hanggang mahatak nyo ng todo. Yan, ganun po. Ganun po, pag-iiksi yan, no? Tapos pantayin nyo lang po, no? Napapantay po yan. Pantayin natin na, para makita nyo po, no? Ito, hatakin nyo lang po ito, dito po sa kabila. Pag nakasuot na po sa leeg nyo, no? Either sa likod po o sa dibdib, pwede nyo pong gawin yan, ha? Ganyan po, yan, ganyan po, no? Tapos pag luluwagan nyo naman po, ganun lang, tulak nyo lang po dito, oh. Ito, tulak nyo lang po dito. Yan, tulak nyo lang po dito sa dalawa, dito, yan, tulak lang po, yan po. Yan, tulak nyo lang po, ganun, no? Adjustable po yun, ganun po, yan. Okay, yan po. Satakin nyo lang po para pumantay. Tapos ayusin nyo lang po rito, yan po, ganyan po, yan. Yan, para ayus po, ganyan po, no? Yan, mahaba na po yan, no? Ganyan po yan. Tapos kung iksian ulit, ganun po yun. Hatakin nyo lang dito. Tapos hatakin nyo po rito. Yan. Hatakin nyo lang po rito. Tapos hatakin nyo naman dito sa kabila para pumantay. Yan, para pumantay po siya, ha. Ayan po, ganun po. Ayan po, para pumantay po yan. Tapos ayusin nyo lang po rito. Para hindi magbuhol. Ayan po, ayan. Pag maiksi, ganun po, ha. Ganun po yan, no. Tapos meron po ito kasamang dasal. Tagalog po, tsaka Latin. Pumili na lang po kayo ano po yung gusto nyong gamitin po, no. Narito po yung dasal, yung nobina, panalangin araw-araw po. Tsaka yung po sa nobina para sa mga kahilingan po. Ayan po. Okay. Maraming salamat po.